Tala. Bah. Ay, batang kiat. Batang kiat. Ay. Ay, kiat kayo. Tala. Tala. Uy. Ang buhok. Parang nakuryentehan. Kiat kayo. Tala. Tala. Ala na lagnat. Hi. Yan yung lagnat. Ano yung lagnat? Spell lagnat. Ha? Ano yung lagnat? Hi. Tala. Ano yung lagnat naman? Tala. Ano yun? Tala. Totoo. Uy. Tapos. At. Uy. Bata. Sa'yo niya. Bata. Lo. Ano yan? Ano yan? Dito ako. Dito. Yabang ah. Galing ah. Parang tunay na donut yan, naka. Kala mo talaga. Sige. Ay, pag ikaw nasubsob ka dyan, sige. Kiat. Ala. Hawak. Wala. Hawak ka. Wala. Kiat kayo. Bigay sa akin doon. Hi. Tala. Hi. Jesus. Hi. Tala. Ay. Tala. Ay. Ya, Ay. Ay, kiat kayong bata, bay. Ya, tigidig. Ya, tigidig. Ya. Lo. Ya, tigidig. Ya, tigidig. Tuwang-tuwa naman ang bata. Hi. Kailangan daw siya mapagod para matulog ulit. Aray. Ay, Diyos. Hoy. Naubos mo na yung donut? Saka, paano kaya ito mauubos? Paano mauubos yan? Bye-bye, nanak. Bye-bye na. Bye-bye. Bye. Bye.